Damang dainang daina hulungan di bagasan tu hata Jesus Kristus, hata ni di batang di hita di minggu rogate, nomor lapatan martang yang, imana tara surat di Jakubus 5 ayat 10 tulu, 1 ayat 10 di minggu 22 Mei tahun 2022 dohot ipolang margugulo tangiang ni partigor. Alani i adorang setahu bansi dope hatan itu hatau. Tabarade maro hata stokin, jumolo hita martangiang. Tuhan de bata jahuba di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Nang radutan nami jala hubasan nami madiri nami lau makubasi di tonga-tonga ni minggu di tanggal 22 Mei 2022. Ima di minggu rogate na mengajarkan asa gawe si partangiang. Luhutna akan nama ju na persea di goaran di Tuhan atong Tuhan suruh matodim to di porbadia mangingani makubasi roha nami. Asa podimi na mangajari hami na mangalihon pangatusion di tengah-tengah ning ulu nami. Lahu mangulahon dohot makanguluhon hatam nanaing si begiun nami di bagasan umason di bagasan Kristus jalatang yang nami. Amin. Damang dainang tajaha maturpukta di Jakubus 5 ayat 10 tulu sadro di ayat 10 alu idok disan molo adong di tengah-tengah muna na tumau na porsuk martangi yang maibana molo adong na marlas ni roha marede maibana. Molo adong na marsahid di hamu di jauh ma kasituan ni huriai. Asal datang yakon ibana di dapol maibana dohot miak marhiti-hiti goar ni Tuhani. Dungi panguduon di tangiang hapor siaw nima na marsahiti. Jala pahehion ni Tuhani maibana sisa manang dosana. Molo tungadong diulahon. Atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malum hamu. Na margugos itu turu tangiang ni partigor. Molo dihaburzuhon jolo madu si Elia sabah kuruhut hita gugudo ibana martangiang unang jolo ro udan jaladang ro udani udan ditanoi 7 tahun 6 bulan lilingna dungi diulahi mamartangiang jala dilehon langit ima udan dungi dipatubuhon tanoi ma parbuena ido yang busahatna nadamang doho dainang na ulungan di bagasan tu hata Jesus Kristus. Hatani di batana sahat tu hita ima hatani tu hatang na sinuraton di buku Jakubus 5 ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 aluon. Na mangalehon sada pangatusion di tonga-tonga ningolutan na parzulu sahali. Paringo tu partangiang. Molo ni sukun di tonga-tonga ningoluta di hamuna aka amangin ang dahina kolongan. Tagamo do penuai hita porsea di gugo ni tangiang. Manang tahilalaru pe manang tahapor siyai do pardalanan ning ulut taon bui mardalan bui marahipasong bui mangalaka bui patupahon akan nariko di tonga-tonga ning uluta holan ala ni pikiratta gugutta manang ala ni tangiang natapasahat ti Tuhan nadamang do day nang naulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus nung alam gudang nuaing di tonga-tonga ning uluta nung alam gudang na jumpa di tengah-tengah ni hasyanganon na lomos manang ganggu di gugu ni tangiang. Manang sama sekali dan di hari koto bemartangiang alana di pikiran na hola gugu na do na patupahuni saluhutna. Adong nama serikot na neng idauta siya tengah-tengah ni jamitatang di bagasan minggu rogate di bagasan obason. Na parjulo sahali di dok di sitaonon ng las ni roha toktong maju guar ni Tuhan na marlapatan di sitaonon dahat las ni roha toktong martangiang marsobba tu Tuhani dangikon di las ni roha alay di sitaonon sa diri pe tetap martangiang buasa asa margugu hita lau manaon manang mamulus sitaonon dia kajamita mungkin nang tapasahat taingot do dan martangia kita asa unang dangadong pangujunan, unang adong persoalan, unang adong sidangolon, unang adong parsahiton. Ada martangia kita asa margugu lau manao. Margugu lau mamulus, margugu lau paujukon. Akka namasa di tengah-tengah nguluta. Dan naman doon tayo nang nahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Ito ba na didok di buku Jakubus 5 di ayat 10 tuloy didok. Molo adong di tengah-tengah buna na tumaw na porso. Martangiang may bana. Nah, jika ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada beban pikiran, ada stres yang kita hadapi, mari berdoalah kepada Tuhan. Martangi yang Tuhan ini
Jauh maguar ni Tuhan ni, asa campur tangan Tuhan ni. Dan sedia gugut tahun, lau patukon na adong di tengah-tengah ningunta. Dan sedia gugutta, dan sedia pikirata, lau pausukon aka haporsukon na adong di tengah-tengah di perjalanan ningunut tahun. Alai debata, na puna gugu, debata na gug huanso, tuk patu pakosa, alani ini martangiang ma, tu Tuhan. Alani di bagasa kaporsuho pedidok. Kura-kura ni Tuhan. Ala di dok di son, mau lorong namar las ni roha maret de maibana. Bui dui ede sadalas ni roha, toktong martangiang manggora goar ni Tuhan. Ala ni marende tu de bata, mabuan mapatuduhon las ni roha, didenggan bangsa dohot pasu-pasu, dohot makaporsiai, holat de batado, natuk patu bahosa. Nah namang dohot denang dan ulungan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Selagi orang masih mengandalkan kekuatannya, selagi orang masih mengandalkan pikirannya, selagi orang masih mengandalkan harta dan kebolehannya, dia akan susah untuk berseru kepada Tuhan. Macai maol doi marlopi tangan tuli mata ala dieton guguna do pikiranna do dohot hamal onna do saluhutna. Nana bangihut deneng tay dari bagasa no pason namang dohot dainang nah hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Didok dison margugu do tangiang ni si partangiang. Ala ya dorang sosati ta Tuhan na margugu do tangiang ni si partangiang. Didok dison ruas manang parhaladui. Dohot sudi nasa na porsia di Kristus. Seharusnya sasitong na ikon gabi si partangiang. Puasa si partangiang. Alana molo martangia kudu Tuhan ni. Molo marsoba martangia kita Tuhan ni. Natahaposi do hola Tuhan ido na mangaramoti do majamoton saluhut nang uduta. Hola Tuhan ido na manjamining uduta ido makana. Martangia kita marsigatong. Tu Tuhan ni jala molo jolma si partangiang pos dorohana na debatado natuk patupahon akan nariko di ngurun. Alani do di bagasan baso di dok ruas nang parhalado ikon si partangiang. Dia 14 tai huton. Molo adon na marsahit di hamu di jauh maka situ ni huriai. Asal ditangyakon ibana di dapol ma ibana dohot miak marhite-hite goar ni Tuhan. Molo adon na marsahit di tengah-tengah mu na di jauh ma aka situ ni huria. Situ ni huria di jauh imana diyakini dia ka gereja manang huria na para jolo. Gabisada wakil ni debata laho pasahaton alu-alu na tu Tuhani asa martangiang laho patupahon hama malum ni sahit di tengah-tengah ni ngulun yaka na di bagasan parsahiton manang setahun. Artinya huasonai dan terletak di tengah-tengah ni si partangiang. Alai huasoi lohot di tengah-tengah ni huaso ni debatado na nidok. Artinya Yesus tu na puna huasoi. Alai mediatorna manang parhitian na ima aka parhalado manang situa di guari di sun. Atong molo didok do mediator manang parhitian ni debata parhalado lau tu mangiakon akka ruas, lau tu mangiakon akka namar sait, lau tu mangiakon akka na di bagasan si tahunon. Tentu sahali parhaladui pe iko parhalado si partangia. Tentu sahali parhaladui ruas di huriai, tentu sahali si partangiang be ido banda di gora parhaladui martangia. Nah namang doa denang nenahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ido neneng tahida di bagasan no bason. Nah ini teguran. Cekros do dihita aka na pararaton paritan itu Tuhan. Jalan sada teguran do dihita dia ka parhalado. Wah tohoro hita separtangiang sutung-sutung dan separtangia kita di tengah-tengah ni nguluta. Marnida akan masa di bagasan no bason. Hola tangiang na mananaing si pangasahamota. Laho patuluson dohot paulihon aka hinasiga na masa di hasiangan. Nadamang dohot dainang na nahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di do di son si partangiang do parhaladon na poso ni Tuhan. Martin Luther sahalak na tayakini nagawi sada bapak reformator di tengah-tengah niya kahuria. Na mabain sada gebragam na baru di tengah-tengah niya kahaprosyam. Nagabi melahirkan gereja-gereja beraliran Protestan. Martangiang do si Martin Luther selama 3 jam per hari. Nah, pendiri ni gereja Metodis martangiang 6 jam sadari. Bunda Teresia, orang yang kita kenal, martangiang 12 jam setiap hari.
Nana yang marlapatan na naikudok di sodamang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Aka tokoh-tokoh na mendirikan gereja-gereja. Aka halak na nang pacongcong barita na uli na nang mangulahon dohot pataryaso na kanadinggan. Iko si Partangiang. Ang urang si Partangiang itu sangat susah berkembang di tengah-tengah ni perdalanan ni pelayanan manak pakubasio. Alam ni damang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mula dong pergumulan di tengah-tengah ni ruas. Parjolo mahita Martangiang daripada mendikte. Parjolo mahita Martangiang daripada mencari siapa yang salah dan benar. Asa parjolo kuanso ni Tuhani mangarumpakom aka nasudingka. Asa mu itiur aka persoalan pergumulan di tengah-tengah niaka huria nani hubasan. Do di tengah-tengah niaka pakubasion di tengah-tengah ni hapar haladu. Nadamang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan obason muse di doktu hita di gorama aka parhaladui di dapolhon mamiak namar lapatan niagon imasada songon simbolik tanda kehadiran Allah di tengah-tengah ni bangsa. Melalui dapolhon pemiak na diyakini bahwa itu hanya media yang digunakan. Jadi danggabe songon jampi manang mantra miak na ni dapolhon ni. Alay tangyang ido na margugu ala na prosero na martangyangi margugu matangyangi ala ditangihon Tuhani tangiang na prosey dung didapolhon miyaki gabe ubat may di tengah-tengah ning uluna madaoni parsahitoni di tengah-tengah ning uluna asa malum mang na marsahiti na marlapatan di son dan kolan martangyang sajo alay do hita mamakke parhitian law pamalupon sahita alay parhitian na ning hudok ni so damang dohoday nang unang tuuti-utian manang haguguon ni portibio. Alay parhitian aka medis aka ubat na nang sipanganota. Ima parhitian na nang pakyaw ni debata law pamalupon parsahito ni di tengah-tengah ni ngoluta. Iro magana di dapolhon miak semontada parhitian ketika martangiang ikotong tabayan upaya asa malum parsahito ta marhiti-hiti upayai di pasu-pasu di bata pamatang tagabe malum parsahitota. Nadamang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok di bagasan obason muse na mangihut di tengah-tengah ning uluta. Margugo situtudo tangiang niak kapartikor. Molo di habursuhon di ayat 15 didok. Dungi pangoluan ni tangiang na haporsiaw ni mana marsahiti. Jala pahihiyon ni Tuhani may ibana sesa manang dosana. Molo tung adong diulakon. Di bagasan 10 didok. Atong mas lopotad dosa mahamu dohot mas tangiangan. Asa malum hamu na margugo situtudo tangiang ni partikor. Molo di habursuhon. Na margogo do tangiang ni partigor molo di habursuhon. Buasa margogo tangiang ni halak partigor. Na partigor ido na pamalupon daun Tuhan ido. Alay margogo tangiang ni halak partigor buasa ala yakin do jolma partigor yakin manang prosia do jolma partigori di huasa ni Tuhan. Jadi molo jolma partigor martangiang sifatna menyerah kepada Tuhan supaya Tuhan yang berotoritas. Menyerah pasrah tu debata asa Tuhan na makarizo na mangula lau pamalupon nasa sahib lau paluahon siyan hagugutan laho paluahon dohot paujukon nasa parukilan di tengah-tengah ni maluta. Na namang dohoday nang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus didok di bagasan tikyon margugo do tangiang ni akapartikor alani marilah menjadi orang benar asa margugo tangiang ta. Una saya tarokon, ay mada, so di jalo debata tanyaku. So di tangiho debata tanyaku. Maka sebenarnya, molo tado so ngoni, ikon berengot na dudita. Nga mangulu hita di bagasan hati orang. Nasihat Tuhan, manang. Sama sekali, daudu hita, siyan lo menirohan di debata, di tengah-tengah ni nguluta. Nada man dohoday nang nanolongan, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tikyon, ada orang sumartangiang, ada baiknya, adong dinggan, masih topotat dosa. Buasa masih topotat dosa. Masih topotat dosa, masih sesaan dosa maksud narison. Dang narona marsahiti. Itu di pabuah di pabutoh sudi dosa na tuak kanatoro. Dang naneng mempermalukan diri tidak. Alay maris sudena pungudi sinaneng martangiangi. Masih topotan dosa manang diakui dosa na di tengah-tengah ninguluna buasa asa yas ibana. Unang mardua roha ibana martangiang di bagasan. Namasay. Unang mardua roha ibana mangido tu debata. Aladong do pesolot di rohana. Akahurangan dohot hasalaan yak kadungan. Unang gabi mga bati di tangyang na
akan humurang di tengah-tengah ni nguluna. Alani ido masih sesa dosa. Asa sadana sida di bagas satangyangi. Sadama partangyangon na sidai. Hibulma tangyang nai pasahatonna tutuhani. Gabi margugo ma tangyang nai alanung gabi di bagas katigoran akan namar tangyangi. Di bagasan akan namasa di tengah-tengah ni nguluni saluhut akan naporsia. Na naman ko dayang nanahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na pangusukon di tengah-tengah ni samitat di bagasan no basom. Na nang dohonok kutuhi tadi bagasan no basom. Gabi si partangyang mahamu ala porsia. Jala ala porsia hamu manoktong mahamu martangyang di bagasan Tuhan. Tuhan nama masuk-masuk saluhut nahita. Amin martangyang kita. Tuhan Yesus Kristus. Ajari mahami asa margugu hami martangyang. Asa porsia hami margugu tangyangnya kana porsia. Jala asa marsigatu kami di tengah-tengah ngulu nami di bagasa tangyang nami dohonon nami pasaharon nami jala menyerah mahami itu Tuhan. Asa Tuhan na mangulahom, Tuhan na mangukap, Tuhan na patiurhon, jala Tuhan na pamalupon di tengah-tengah ngulu nami. Atong marguguma akka na di bagasan parukilan. Dohot parsahiton dohot sitaonom. Molo di jona sida goaran mo di bagas tangyang na Tuhan. Asa totong di pasu-pasu di batana sida di tengah-tengah ngulu. Di bagasan Kristus Yesus jalo matangyang nami. Amen.